Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni SAMAR 1st District Congressman Stephen James Jimboy Tan. Gugma ngan serbisyo. 92.1 Infinite Radio. It's Ricksmile, the morning shoutout. Good morning! Maupaga mga karadyo. Uy, adlaw yun na sa Friday na. Ang bilis talaga ng panahon. Kasing bilis ng ating imbitasyon kay Attorney CALICK ARRIETA. Salamat naman at pinaunlakan niya tayo. Dito siya yan, nakaupod natin sa studio. Nga, naroon yan, papakilala ko. Mapangaga na sa ating mga karadyo, mga namamati sa 92.1 Infinite Radio, Kabayog, your Info Music Radio. Of course, sa ating mga dasera mga sarakyan, naka-tune in sa aton, mga nagkikita sa aton sa Full Products Cable TV. And of course, sa aton multimedia platforms and Infinite Radio, we have our website on www.irkalbayog.com. And of course, adalwat kita sa streaming media sa Listen to My Radio. Di rin ako maglalangan pa mga karadyo. Pakilala na naton ang aton bisita yan na ang adlaw. Actually, may dalawat ini siya baga speaking engagement for today's video siring paniram. Oo, pero nagdalikyat nga di si Sir kay napaoo naman naton siya. Alright, pakilala ko na si Attorney CALICK D. ARRIETA mga karadyo. Kilala man na niyo siya pero mas maupay nga atong gabon siya sukit-sukiton. Iyan ang adlaw. Sining atong programa nga The Morning Shoutout. Good morning, sir. Mapangagan. Thank you for coming over. Good morning, Sir Ricky, and also to the listeners Opo. at saka viewers of your show. All right. So, damo nga salamat. Anyway, so sir, you have your new appointment. Itilalaga ka bilang OIC Schools Division Superintendent. Tama po ba? Yeah, OIC-ASSISTANT Schools Division Okay. Superintendent. Okay. So, I guess kuan ini baga promotion nimo. Pero kay wara ka man dili sa Kalbayog, ngadto ka man sa Eastern Samar. Please tell us more about that. Yes, this is considered a promotion, no? Tapos, ang akong first assignment is Eastern Samar. Usually, pag napopromote into a third level position, Opo. diri anay gina-assign sa ini nga sa place kung haing ka na start. Okay. Ang akong first assignment is actually Eastern Samar Division. This is a province division. No? Opo. Medyo durod ako siya compared sa aton Calbayog City Division. Alright. Okay. So, sir, baga, may na kami article just recently also nga prior sa nga imo appointment sa Eastern Samar baga na-promote kaliwat didi sa Calbayog Division, no? Baga na-upgraded ang imo designation. Yes, from principal of Calbayog City National High School, na-promote up as the Chief Education Supervisor of the School Governance and Operations Division or the SGOD. No? Okay. Ang aton DEPED is comprised ng duhang division, duhang functional division. Ang tawag naton Curriculum Implementation Division, and the other one is the School Governance and Operation Division. Di bali, ang SGOD support siya, no? Support mechanism sa aton curriculum. Alright. Ang mga programs and projects sa aton departamento ang nagsusulong ang School Governance and Operations Division. So, ang appointment na akon actually adto nga December 11. Okay. Tapos ang akong bag-ong designation order tikang sa central office adtong January 15. All right. So give us more information, no. But sa mga sugod nga na sila, you apply for the position? Yes, you actually apply for the position. And may criteria siya nga set, no. Application of learning and development, application of education, and then your accomplishments.
Ako naging principal ako for 7 years sa Calvag City National High School, and then my previous station naging school head man ako at anay sa Tarabucan National High School. Naging senior education program specialist. Di bale, duruda mo 10 years akong teaching experience and then 9 years sa administration and management. Alright. So, medyo may danakit pundo para mag-apply sa medyo higher position. No? So, ang aton mga accomplishments nga naihatag sa Kalbayog or sa region or sa national level, no? Base sa aton leadership as school principal of Calvag City National High School. Tanan itong siya nakakontribute sa aton promotion yan. Okay. So, parang eventually, asan nakapasar ka sa bar examination, baka nagdire-diretso na ang imong mga promotions, right? Yes, sir. Dako ba ang factor, sir, sa pagiging nahiungay ka sa role of attorneys, dida sa mga posisyon nga imo gina-applyan? I mean, ang mga promotions. Yes, dako siguro nga factor gihapon nga lawyer ka, no? Because you know the law. Pero when it comes to sa DepEd good mismo, waray siya points para sa ranking. Really? Waray siya points sa ranking. Pero siguro usa siya nga consideration sa appointing authority na kuhaon ka kasi may daka background sa law. Okay. Pero sa point system, diri siya actually included. No? Okay. So, ang pakiana yan na, paano mo hindi siya prioritize nga mga bago nga mga achievements nimo? Like for example, lawyer ka na, at the same time, educator ka pa, di ba? So, paano mo ito nababalanse yan, Sir CALICK? Actually, mas maupay kung may law background ka na nagagamit nimo sa education. Unfortunately, di rin mo good siya mabalanse ora-ora nga duha. So, ang akong practice of profession, medyo malilimit la siya sa pagtutdo, teach sa College of Law. And akon, I have cases actually, amending cases. So, kinahanglan ko na siguro i-undang ang akon cases, especially that my assignment is in Eastern Samar. May dapat ko rumanon nga mga cases nga pwede humanon ko anay. And then medyo maposak anay sa yana. Kasi it's a third level position. Medyo durudako liwat nga division office. So magpo-pursue kita anay siguro sa inidinhi nga area. Okay. But you aim also to practice the law. I mean, maatubang ka sa court. Actually at the moment, I have cases na ginkakaptan. Pero after this promotion, medyo maundang kita anay. So what cases usually you handle? I have criminal cases. Really? Naging kakaptan. Okay. All right. So medyo apartado or Eastern Samar from Calbayog, no? So you need to travel ano ba mga 6 hours. 6 hours. So mapakadto ka kinahanglan kada semana balik-balik ka lang ade. Nagkatunak sa itong January 22 para sa nakon first day of service, no? And ginkapa namon siguro ang kalsada tikadto mga 5 to 6 hours. And may tabo Sunday ato na pag Friday afternoon 5 o'clock pwede na siguro mauli. Alright. Sa Calbayog. So what do you aim for the education department? Yan ang baga ada ka na sa medyo talaga pinakataas nga posisyon sa schools division, no? Nanod imo kariyag mahinabo well, particularly in Eastern Samar, and I hope so na sooner or later mahingyan ka na good talaga luwat sa Calbayog balik. Hopefully. So nato mang good aim, no? An aton clientele and teachers and students. So we wanted better services for our teachers and for our students. Okay. Adamokit na babatian ng mga reklamo, ng mga problema sa aton mga teachers kansan sa aton kabataan. We wanted to provide solutions to that in a long run, and of course ang aton dapat programa is actually in place, no? All right. Para sa welfare sa aton kabataan, eskwelahan ngan sa aton mga magturutdo mga maestra. Okay. At least we provide programs na makabulig sa ira. Ito na aton karuyag mahitabo
in Eastern Samar sa aton mga teachers, including also school heads, no, kay clientele namon sira ang aton mga school heads sa division office. Yeah, sir, in the previous, we have a news article saying na dinhi sa Region 8 may dalagapon baga prevalence na tinatawag illiteracy, no? So, nano ni mo nakikita sa nga solusyon and why that problem still occur as of the moment? Oo, ang saya na, no, may good programa si Secretary Sara and hiunong san Catch Up Fridays, no. Yeah, opo. So ito niya na ang aton sa Department of Education pinaka paagi vehikulo para maiigbaw ang aton kalidad sa edukasyon, particularly literacy and numeracy kay yes po. Di ba may PISA result kita ungay kit san bottom countries na hamubuan performance. Yes po, opo. So one way to address that is siguro through this Catch-up Friday. No, nga focus on literacy, focus on numeracy, pagbasa gud sa mga kabataan. Kay sometimes, sa rin ko pa, we always have to go back to basics, no? Pagbasa, pagsurat. Kay as the learner move from one grade level to the next, kay kung didi pala sa ubos, diri siya antigo magbasa, diri siya makakomprehend. So siguro sag kaniya sa grade level nga ang lesson it becomes complex. No? So the more niya nga diri maintindihan. Okay, alright. So pag may examination, especially if it is in English or other medium of instruction, so bata diri talaga makakuha. Kasi para niya na master ang reading. In reading kasi, you don't only read, you have to comprehend. You have to understand what you are reading. Okay, so sir, ano mo nakikita nga factor, Attorney CALICK, nga kay kunano nga may dalagapon prevalence san illiteracy, although gin-mention mo kanina nga kinahanglan dito pala sa tumoy ato na ito siya ginaayos, no, pero kay nano ang mga factor. Actually damo good talaga factor ora no, kay nano kay ang bata diri good nakakabasa. For example ang family background, no, waray focus ang bata sa or waray panahon ang bata magbasa sa balay, or an environment diri siya good surugad sa naka-conducive, family support. For example, waray nanginginano gud sa bata, manginano san iya mga trabahoon sa eskwelahan, poverty, no, and so many other factors na ato nakikita nga rason kay nano. Also the social media. Alright. So sometimes on social media, ada naman la iton we wanted kunta na gamiton iton siya nga advantage san sa bata. Yeah. Ay tatabo kasi yan at an early age, di ba? 2 years old, 3 years old, may iPad na ang bata, may cellphone na. Sometimes 4 years old, 5, may danadan Facebook account. Yeah, so mas na-indulge sila sa social media, so mas naghahataas ang mga wrong information na nakukuha, diri gud sa dang sakto nga information nga nakukuha. Ang saring ko, pwede itong siya himuon advantage kay kung ang mga ginfa-follow sa TikTok, for example, sa about reading, ano pagbasa, pananosan ko. Mas maupay kung kaso these students, they don't like, no? Adto sila sa mga sayaw-sayaw, mga TikTok and so on. Although, today, gin-recognize na naton ang multiple intelligences. Diri na gudlan na nakafocus limitado sa intelihente. Sa tunga panahon, kung sino ang pinakadati, maugudla. Yan na, when you excel in sports and music, that is also an intelligence. Yeah, sir, you mentioned intelligence. May nakita yan na tinatawag na artificial intelligence. Yes. Do you think AI may advantage ini, Attorney CALICK, sa aton education system, or baga mas magiging mahubya lugod ang mga estudyante or mga learners to to understand more about the subject matter? It depends kung paano siya gagamit sa bata, no? Kasi it could be an advantage because you can use it for learning. May baro ka based on kung nanon imo makukuha sa artificial intelligence. Nagiging disadvantage siya in the sense nga banging gamiton siya sa bata in toto. May question dependent ka na lang. May question ng teacher, dito na niya ginkapi na niya tanan na siya na niya naging answer. So it becomes a disadvantage because diri ka na ikaw na estudyante, diri ka na antigo maghimo lugod sa paragraph or sa correct structure because you become independent with the AI. So but also it could be an advantage kasi you can learn from it. You can actually get a lot of information from that.
from that. All right, sir. So, karag singot, waray ba kita mga mechanisms sa Department of Education nga i-adapt nila nato ini nga mga multimedia platforms in such a way na makabulig sa learning process sa mga kabataan? Yes, actually, an ato department, damo siya ginihimo nga mga programs no, relative to this. And technology, the use of technology itself, no, even the provision of tablets and laptops. Although diri pagad siya nakakaya nga 1:1 nga ratio. But the Department of Education is really trying to address this and provide no may dakit in tatawag nga DCP program, no, providing computers, interactive TV sa mga classrooms, no. So we're making use of technology. The Department of Education, damo iton siya nga mga program, may mga in fact may mga lessons sa TV na pwede nila mahibaruan sa kabataan. So maximizing the use of technology. Okay. Before I proceed to my next question, nasiring dito si Ethel Barandido Yubak. Good morning, Sir Ricky Brosas and Attorney CALICK. Isa sa the best principal in the universe. Siring niya, tama nga naman. Yeah, that is why actually, Attorney, matagal ko nang pinag-isipan na talagang i-guest namin dito kasi alam ko marami kang mga ma-share na mga information sa ating mga kababayan, no? And Belinda Delicano is watching. Uy, brown out ko nung yan sa San Policarpo pero nagkikita sila sa Facebook. Baby Brosas is watching and so on and so forth. Anyway, so sir, nasiring kanina, I mean my pronouncement an aton Vice President, the Secretary of the Department of Education to add more fund san baga mental awareness, something like that na programa or schema sa Department of Education because you know sir, talaga naman prevalent liwat yan ang mga alam mo yung mga mapupusok ng mga kabataan, mahihina yung loob, diri para sa mga panahon nato nga resilient kita. Yan ang mga kabataan baga madali sila ma-depress, ma-stress, etc. etc. So, in your personal observation, nano sana atong pwede maibulig kung ikaw usang educator nga siguro ada sa mga top level nga mga ranggo para makuan naton ma-minimize mala. Di man natin totally ma-eradicate, i-minimize natin ang impact nga sa mga kabataan. Actually, ungod ito, no? And we are thankful to the Secretary for paying attention sa mental health sa naton kabataan. Kasi nowadays, tama mo sa ring prevalent, kada mo sa naton mga kabataan nga very weak sila in terms of mental health. Very weak. I think one big factor to that is again the social media. Kasi Facebook for example or TikTok for example, once magkita ka usang nga video, and similar contents iton, same ang magkakagawa. So ang bata, once magkita siya sa mga emotional na mga video, tapos ang magsusunod-sunod itong same content na mga videos ang magawa. So iton siya. And then aton mga bata, they tend to be very very weak, no, emotionally, mentally. So aton sana program sa aton sa eskwelahan dapat an mental health, although it's already there, pero kinahanglan siya intensify, no. Kinahanglan siya intensify. No, may mga students talaga nga kinahanglan sila one-on-one sa guidance service. Alright. Kasi tanggalon naton ang konsepto sa guidance services, no. Sa guidance service adto, ipatawag ka nga ni karag sugaron may ginhimuan ka nga malain. May sala ka. Or may sala ka or yung pakadto ka sa principal's office. Yan na, we wanted it to be functional kasi iton la an opportunity kung din ang bata na igagawas niya ang iya karagsignon. So an aton guidance office for example maging functional, tapos hampangon talaga itong nga bata hinay-hinay. And then kung medyo difficult na, kailangan na talaga sa intervention, no. Ang aton guidance services maupay kay kung may da siya linkage with the city health office, no, may dagot talaga experts nga makakahatag sa sakto nga treatment sa bata. Okay. So, sa tutula, Sir CALICK, no, makalilipay nga bata-bata bayan na ang mga ada sa mga top level post sa DepEd
just like yours, no? Kay kuan inimbaga mas na-adapt niyo ang panghinahanglan sa komunidad. No, well, dili gid nato si sir nga adto nga medyo maedad na nga mga kuan officials ang DepEd baga waray na sila kuan irrelevant na sila. Pero what I'm saying is that mas kuan kasi gamay na niyo, no, ang hinanabo sa community, sa social media, sa new technology, etc. etc. So kuan ba ni Sir CALICK o attorney, ining may dawag makita mga modified nga mga programs nga angkop sa particular na kultura, like for example sa Eastern Samar kay iba maluwat dito na culture, may mga sugad ba siton nga yes, mga ang tawag naton sa indigenization, contextualization. Opo, for example, ang pagtutdo sa music, art, and health. Nanon aton local culture gina-adapt na iton siya, no? So ginko-contextualize na siya. Base ko nano an may da kultura an usa nga lugar. So para ining an aton kabataan diri liwat sira nakakalimot sa aton lugaringon nga kultura. No, ang tawag liwat sa na integration kay kun iba nga subject gini-integrate siya para nasulod gihapon ang aton local culture. Kumbaga inclusive. Yes. Para diri wat mahiwawaag. Diri na hiwawaag. Diri nakakalimot sa aton culture kasi it should be transmitted from one generation to the next. So all put ang time kung diri naton siya na ipapasa, may mga kabataan nga diri antigo kunano ang kuratsa. Yeah, correct. Kunano natong festival sa Calbayo, di ba? But because of contextualization, no, integration, na ipapadayon nga na ipapahatag sa aton mga kabataan ang aton mga kalugaringon nga kultura. Yeah, one important thing also, Attorney CALICK, is that an aton lingwahe, an aton local vernacular. Kaya ang purpose talaga sininga Infinite Radio, kay para unta maibalik nato itong mga nagyayakan ba sa ungod nga winaray in Calbayog, kaiba man ang winaray sa Catbalogan, iba sa Eastern Samar, iba sa Catarman. So yan na kasi baga diri na kami nakakabugo sa newscast nga purely waray-waray because bagaan ini nga mga bag-o nga mga henerasyon diri na gud talaga sir mag-aram san vernacular naton ang winaray sang Calbayog. May nakikita ka ba nga siring pa-solution for that para maibalik na, because it's part of our culture. Yes, we already have the mother tongue, no, as a subject. Pero may modifications itong nga ginihimo yan na with the matatag curriculum. It's no longer a subject but it's a mode of instruction. Waray gagamit gyapon siya. And also, we don't do away from the fact na ang teacher once na sadto may mga konsepto kit nga no code switching, no, karag sugaron kung English ang subject diri ka dapat mag code switch to waray. But today we make use of that para ma-emphasize ang usang leksyon because the best way that it is understood by the learner is through their L1, their mother tongue language. Yes, no? Very good, so, no. All right. Okay, maibala kita guti ay attorney, no, again papaspasan ko lang kay may dakaluwat appointment na siring di ang pakiana. Sir CALICK, need ba talaga may MA units to apply for teacher? Yon, application for MA, no. So actually waray siya requirement nga dapat MA ka. You can actually apply. Only is that kung may MA ka, mas dakuan imo points. So it's just in advantage sa ranking. Okay. Mas dakuan imo points. Diri kasi kailangan nga graduate ka dayon at tas kinahanglan mo din mag-MA because you can actually apply without experience. No? Only is that may baseline kasi ang graduate. Pag nag-MA ka, when you will have 9 units of MA, may nakadayon points. May nakadayon points. Over the other, nawaray siya nag-eskwela. But the question, is it required? No, it's not. You can apply. Okay. You can apply. Itong la advantage sa mga may MA because they will have bigger points. Alright. So part higher points. Yeah. Okay. So part ba of the requirements, attorney, na kinahanglan maging relevant kaya po ng mga teacher nga nag-a-apply, no, kaiba naman yan na talaga ang aton kuan set up sa aton technology, sa community, etc. I think so. A teacher should be very relevant, no? Kasi una, gintutuddo naton sa mga teacher students kasi may subject man sa teacher student teacher education university sa WSSU teacher education department sa mga karag maging teacher. Gintututo naton nga para ka makatudlo sa maupa, you need to know the nature of the learners. Kinahanglan antigo ka nano ang background sa bata. Because it is only through knowing the nature of the learner that you can provide a better instructional material strategy sa mga bata.
bata. Kasi you know them eh. Antigo ka. For example, gamiton nimo an irauyag nano ito ML? Mobile Legend. Gamiton nimo siya as a vehicle for them to understand better kasi that's what interest the learners. Diri karoy ko sugaron nga i-encourage ni man Mobile Legend nga maguyag sa Mobile Legend. But you make use of it as part of your lesson in your motivation, for example. Ang ira kunta mga placement, achievements is through that nano ito nga mga gemstones nga nakukuha nila. You're making use of it as a vehicle because that's what interests the learners. That's what make a teacher relevant, no? Kasi gingagamit nimo ang mga interest ng bata para mas mahibaro sila. Para mas damo sila mahibaro ang mga interesado sila mamati sa imo leksyon. That's what we're saying. All right. So anyway, gutin nala sir, no. Kasi uso na yan ang mga technology. I mean, a new technology, use of new technology. Required naman aton mga schools nga kinahanglan may dakita, well, kung di man sobra kalaksing internet connection, at least average. Actually, dapat punta, Maida. No? Kasi pwede kasi magamit, as sarin ko pa kanina, as advantage sa mga bata and internet and social media. Kasi for example, kung ang teacher nagle-leksyon siya, waray libro. So where will you get the reference? Pwede na niya gamiton ang Google, mag-search siya. That's an advantage in the teaching and learning process. Mas malaksi pa siya. In fact, di ba sa ito nga mga panahon, kay kung magkopya ka, may lecture ang teacher, nagsisinurat ang teacher. Tapos ikaw, ang bata, sige, surat. Kopyahon mo pa ito sa notebook. Now we have an advantage. You can just take pictures of it, right? And even convert it to a word format na madali sa imo pagbasa. So, in other words, not that we are tolerating, but we are taking advantage of the many good use of social media in the classroom. No? So, may dakit liwat mga policies like, diri pwede magamiton ang cellphone sa classroom. In the sense nga, kung ang bata nag-iinuyag la or social media, that is actually not appropriate sa classroom. Pero if you're using it for purposes of learning, then that is very useful. That is already recognized. But you allow the students to bring their cell phones inside the classroom? Yes, because of course, many reasons. No? Una nga ni, if you can use it in your teaching and learning process, better. They can use actually, they can make PowerPoint presentation, take pictures of the lecture, take pictures of a certain activity, and then post it and print it. Malak sila talaga siya with technology. Whenever the use of the cell phone or the social media becomes a hindrance to education, for example, di na namamati ang bata kaya para Facebook ngayon. So ito ang prohibited inside the classroom. But the use of cellphone per se, diri man good kasi dako na good ang iya gamit yan sa learning. Alright. Okay. So, ang mga panghuling katanungan ko na lang, attorney, nanoan aton supposedly plano, encourage ni mo lang i-promote dito sa Eastern SAMAR, yan ang ikaw na usa sa mga top level officers of the Department of Education there. And akon manggudla talaga gimpromote, no, even when I was a teacher, is really the correct definition of a conducive learning environment. That students are actually happy to go to school, the teachers are motivated to come school every day, that they have the enthusiasm to teach the students, and that students are actually ready, and then the school heads are actually empowered to do something for the school to make it better, and less complications, no, less nadamo na trabaho ura-ura sa teachers. In fact, just with the basic education report of our secretary, Sarah, may da siya ginhatag na guidelines na itatanggal ang administrative work sa teacher para teachers will just teach. You teach the students because that's your prime duty. Tanggalon sa iya ang ibang mga administrative work. So when it will be realized, hopefully it will be realized. All right. As soon as possible. As soon as possible. So if you're going to compare, Attorney CALICK, sa setups sa aton education system in the past, san kasalukuyan, how are you going to compare that? Actually, we have an advantage, no? Right now. As compared sa to. Mano-mano. And then you have to really photocopy the book because you don't have one. Yan na, our government can actually provide one for each learner, 1:1. Although some
diri pagod na ma-materialize, but the government is trying to provide no, with the technology that we have now. Kalaksi daw san, correct. san information dumangat sa imo right at your very sa imo good mismo kalugaringon. So we are at an advantage. So with the social media, with the technology that we have now, I'm just hoping that we make use of this advantage for the betterment of our learners, for the betterment of our teachers, and hopefully may improve naton ang aton performance. No, san aton mga bata. And true measure man good san education is when you look at the community, is it improving? Are the people happy? So are they healthy? Itong kasi siya an outcome, no? Ang gawas san aton san edukasyon. Okay, so if you're going to assess in our current setup, dinhi particularly in Kabayog, kundi dinha ka manggod may nga nagserbisyo Attorney CALICK, no? May kuan ba? Paano ba nato siguro? Ano ang imo magiging assessment? We have 100% chance of improving. Okay. Kada mo san aton mga kabataan, kada mo sa naton mga teacher nga potential. We've been winning in the national, international level. We represent, yes. And so there is really 100% chance that we will be better. That this performance will improve. We know that may dalakit mga bottlenecks, may gray areas nga kinahanglan planchahon. And it's on the way. We're doing it and we're working on it. Diri mangkit perfecto on a day-to-day basis, may challenges. But we have all the potentials. We have all the materials. Yeah. Okay, kumusta naman ang aton ba kuan number of students dinhi so far year on year nagtitikataas ba or may mga dropouts lagi hapon? Yes, may dakit gihapon mga dropouts, may gihapon mga students nga diri nagpapadayon or for many reasons. Migration, balhin, ang mama nagbalhin trabaho sa ibang lugar, something like that. No, and then gimpapabulig pag eskwela, pagpapabulig pag trabaho. These are the reasons. Poverty is usually usa kay pamasahe sa bata, and so on and so forth. But DEPED is providing different modalities. Diri la formal face-to-face modality. So in fact, in Calvite City National High School, my former school, may dayton sira open high school program. May dakitot night high school na nagahatag opportunity para sa mga working, para makapagtapos sira sa ira trabaho. Okay. So finally, attorney, nano nimo karuyag ipadangat nga mensahe siguro particularmente sa mga ada sa Department of Education nagtatrabaho, ang ato mga teachers, ang ato mga stakeholders para san imuhin niya para sa ira. And sa stakeholders, no, una support, thankful kit sa ira san ira support na ginahatag sa DepEd or sa sektor sa edukasyon kasi they're always there. Our city mayor, our congressman, they're very supportive sa endeavor sa aton sa eskwelahan nga bahin. In fact, yan na nga January 30 and 31 Calbayog will be the host division para sa regional mancom. So nga tanan nga superintendents anhi and sa aton regional director and meeting iton siya about education. Ginaharampangan sa nga regional mancom. And we are always thankful sa aton stakeholders, no? Ngadto sa mga eskwelahan nga ragyon ira mga kapitan at mga barangay, they're supportive sa education. Aton lagi nahangyo nga ginaampo nga they will continue to believe in the education system nga magpadayon sira kung ano man ira ginhahatag nga suporta yana. All right. Oo. May na ka ba mga nakikita nga mga particular challenges nga medyo hindrance lasan aton supposedly mas malaksi nga development in terms of education? Damo mang good factors, no, nga ma-considered naton hindrance, no, volume of activities, damo-damo nga mga innovations. So sometimes answering ko pa, we always have to go back to basics. Let the teachers teach so that the students can learn. That's all. The rest administrative function nahatag na yan asan mga administrative officers, no. So ang bata usang pangayan is that education and learning is not just happening. It's not supposed to happen only in school. Okay, yes. It also has to start sa irabalay. And at the same time, pag ulisan bata, dapat may
may da continuity. ngansan may da follow up sa mga parents. So sometimes anaton mga parents they've been too preoccupied with their work nga pag uli sa balay diri maka-follow up sa bata sa what happened. So sometimes they tend to be overreactive sa eskwelahan. So kumbaga nanong man ang programa sa Department of Education or sa eskwelahan kung diri siya kaya suportahan sa mga kag-anak, itong may dakit problema. So it's always a partnership between parents, the school, the administrator, the teacher, and the students, and vice versa, and the help of the stakeholders. Sining pa kung ang bugos nga komunidad nagkikiwak, waray imposible. And I know that the Department of Education, especially in Calbayog, is really, really a potential na dako pa naton mahingangadtuan and to elevate the level of education that we have here. Okay, so kailangan ng collective effort. Alright, maraming salamat. Thank you so very much talaga, Attorney CALICK Arrieta, sa inyong pagkade. Hopefully this is not the first time and the last time kay damo pa naton paghurusgutan. Damo aton harampangan. Harampangan kay nalilipay luwatan naton mga karadyo, no? Si Manoteli yang son is watching right now. Damo nga salamat po nga mga nagkita namati sa aton sa radyo sa 92.1 sa among social media platforms. Maraming salamat, and I hope magkamiada partnership and Infinite Radio with the Department of Education kay ang atong manggod talaga purpose luwat sa sining nga communication is to educate the people. Yes, sir. I hope we will do something about it. We'll talk with social mobilization. Kasi also we produce journalists. Ang National School Press Conference, we are winning in the national level. In fact, ang iusad itong mga na-produce, naging DJ namon didi kadadati sa mga bata. Yes, and hopefully while they are still students, mapapartner natin. Correct. Opo. So thank you. Thank you, Sir Ricky, and to all of the listeners, viewers, nga tanan nga namati, nagatag sa nira oras. Thank you. Maraming salamat sa Attorney CALICK Arrieta po mga karadyo sa Department of Education. Yan adto na siya sa Eastern Samar for the meantime, no? Pero happy ka man na service and medyo harayo. Of course. Okay, so salamat po at hanggang sa muli. For news updates, log on to www.ircalbayog.com.